الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin dan Muslimat កងលោហរម៉ាន់តើមនុស្សជាប្រភេទឡាយម្នឹងកងផុតផុតអហ្វតលផុតផុតសៀមទីសស៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមក្រិន Di antaranya nanya pong agang kong segam maku Al-Quran dan peta Al-Quran napa agang kiai. Kaya di dalam hadis kong sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rawahu al-Bukhari. Sasiam-siam pong heunan nanya agang halaya kong segam maku Al-Quran dan petanya yakni napa agang kai. Bianan di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam katahui pacbaikan mai pak trai sepiak-piaknya di antara manusia kong pot-pot siam makanan nyu nan ya agang halaya kong nyu seram maku Al-Quran yakni semomta sampai ataupun seram maku tafsir ataupun genggau kong piak pon hang Al-Quran. Dan yang gai agang kong peta Al-Quran apa agang kai kenan ko kat antara manusia kong pot-pot afdal pot-pot siam di si Allah Subhanahu wa taala gai. Dan di antara manusia kong pot-pot afdal pot-pot siam nyunan ja agang halaya kong akhlak nyusiam jenggang serta nyusiam jenggang. Kaya di dalam hadis kong sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Lang nyulai agang-agang mukmin kong sempurna iman pong nyom kenan ahsanuhum khuluqa dan ya pong agang kong akhlak siam jenggang wa khiyarukum linisaihim dan sasiam-siam pong heunan nan ya pong agang halaya kong pot-pot ngak siam jenggang napa tiu-tiuរបស់ផងញោយឺនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអក្លាកងសិមសិលធម៌កងសិមគឺនឹងញូ di antara sifat agang kong pot-pot afdal pot-pot siam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan thawet gai sepiak-piaknya akhlak kong siam sedatwa kong siam nan gaiគឺញូងាក់ប្រេត្រកទីងំតាខ្ទៃរបស់gai to ti hagai akhirat teh. Kaya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lain, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Lang yulai di hôm tập ca lai hasa còn ngạ về trao thì ngọ ta tây rabahalan Allah còn mu'min to ti hagai kiamat nan chiang meng akhlak kong siam na kai o. Bianan di dalam hadis ni teribau lai akhlak kong siam sedatwa kong siam kenanគឺញូងាក់về pot trao thì ngọ ta tây amal ibadatរបស់ថ្ងៃto ti hagai akhirat teh. Dan di dalam hadis kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lang yulai sasiam-siam pong heunan nan ya agang kong pot ngak siam jenggang napa ahli krom rusaរបស់ញូ dan kau pot ngak siam napa ahli krom rusaរបស់កោជាងមឹងផងហើយយីនឹងការក៏ងាក់siam napa tiu nu ahli krom rusa គឺនឹងញូ di antara manusia ของpot afdal pot siam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ของ siam គឺនឹងgaiញូនឹងya agang halaya កងកាត់មើទៅកោណៅទីងកគឺកោប្រៃ makanan កងបឹង Kaya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lain, khairukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam. Sasiam-siam pong heunan nan ya agang halaya kong prei makanan kang bang
ورد السلام dan you jawab salam. Cho nên di dalam hadis ni teriqbal lại di antara manusia kong pot siam cái nên you nan ya agang halaya kong kat mu terau di dalam genggau perai makanan gang beng. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hauhi pacbaikan me patrai mengsifat ataupun laksana sembat paung ahli syurga. Cái nên nan ya paung nyum cái nên mu terau di dalam genggau perai makanan gang beng ដើម្បីទទួលហៅប៉ះឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាយ៉ាក៏អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាហ្វីរម៉ានមឹងsifat-sifat ផងអាលីស៊ុតកានឡាអ៊ីនណាម៉ានុតអ៊ីមុគុមលីវជ្ហ៊ីឡោះឡានូរីតុមីនគុមជាហ្សាអវឡាស៊ុគូរ៉ាមកសិនញោសពាកពាកផងកៅប្រៃមកកាណានផងហឺបឹងនិនដើម្បីអល់ឡោះ La nuridu minkum jazaa'a wala syukura dan ផងកៅទីហៅខាន់បឹងផងហៅពួកផ្លាសាន់តែនពួកស៊ុគូរអយនឹងតោទី dalam ayat ni teriqbal la di antara sifat ataupun laksana sembat ផងអាលីស៊ុរកាហ្នឹង គឺផងញូប្រៃមកកាណានgangបឹងហ្នឹង គឺដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡា bahkan ផងញូទីហៅខាន់ពួកតបស្នង ataupun ពួកស៊ុគូរថ្លៃអំណរអគុណមឹងមនុស្សអ Dan di dalam hasa hadis nyunnya hadis meng Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma kadom jalai anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Dasa agang kai hoisuna pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta Islam halai kong pot sem pot afdal nan. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yunan ya hư prei makanan gak bang dan hư prei salam neo tingo agang kong hư kun dan neo tingo agang kong hư ti hư kun o. Hadis riwayat nyu Al-Bukhari dan Muslim. Yunan teriqbal le wu prei makanan gak bang penan nyu di antara manusia kong pot afdal pot sem di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia kong pot siam nan gai nyunan ya manusia lain kong manusia tu tertul hau selamat mengpu kejahរបស់ញូ Kaya di dalam hasa hadis kong sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kadau bersabda la khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. La nyulai sa siam phong hư nan ya agang halaya kong gang sengkham phụ xem cư mừng nhu dan gang hau selamat mừng phụ yangរបស់ញូ Yunan agang halaya kong manusia hau selamat hau suwathapip mừng phụ yangរបស់ញូ cái nan maka nyu cái nan cứ di antara manusia kong pot afdal pot sem di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia kong pot siam nan gai nyunan ya agang halaya kong petal faedah lo napa manusia. Kaya di dalam hasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katahu bersabda la khairun nasi anfa'uhum linnas. Sasiam manusia nan ya phong agang kong petal phal prajoj napa manusia. Yunan agang halaya kong petal phal prajoj napa manusia lu jinggang maka kat di antara agang kong pot siam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yunan gai agang kong pot siam nan ya agang halaya kong Allah Subhanahu wa taala punya homota dan yu pasiem pamku amal ibadahរបស់ញូ Kaya yung tu hasa hadis kong Nabi sallallahu alaihi wasallam kadau bersabda la khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Lang nyulai sa siam manusia nan ya agang halaya kong nyu homota dan nyu pasiem pamku amalរបស់ញូ hau mana la Allah Subhanahu wa taala punya homota dan nyu nga amal siam nyu mu trao tingo gương gao nga hatom pakap ka ko Allah Subhanahu wa taala genam darito nyu mu trao nga tingo kap ka ko Allah Subhanahu wa taala padai chi hai kong nga pre nyum pre nan pot siam di sisi Allah Subhanahu wa taala maka had nan
hatian Islam kong lo hormat usaha vậy trai ngạ ya pơ vậy trai kenan temau di dalam jumlah manusia kong pot siam jenggang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk trai tetul hau karitaan siam ke mu Allah Subhanahu wa taala semum ta to dalam dunia ta lebih nak kai nyunan ya to di hagai akhirat هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين